सालगाड़िया हापी एंड होलियम सेक्रेटरी अच्छी एबे कौन देखा जाउची ना आम ये आसलु आम ए जाना पाइलु कि किसी ग्रुप आमर ये गोटे ऑफिस भी अच्छी ब्रांच ऑफिस आम एक्चुअली यहाँ हूँ सालगाड़ी हापी एंड होलियम हूँ वेस्ट बेंगल रजिस्टर्ड सोसाइटी आम से आसचु आसिक आम जानी पालु आमर ये गोटे ब्रांच ऑफिस अच्छी फुलनखरा से जो मैंने रही सेठिका लोक मैंने जबरदस्त से कौन कर गोटे नकली फेक डॉक्यूमेंट्स बने कि निजक आमर सोसाइटी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बोली क्लेम करी आमर जो संस्था सांगे आम एग्रीमेंट करूँ कि चलो से संस्था सांगे चलूला फाइनर मिनिस्ट्री सांगे से गोटे आम मैडम आम जो प्रेसिडेंट मैडम अच्छी फेक साइन नहीं कि से मैंने कौन कर गोटे एग्रीमेंट बन कि क्लेम कर सब तार जब प्रॉपर्टी अच्छी आसेट अच्छी फाइनर मिनिस्टर सेटा को से दाबी कर रखिंट आम देखिलु जिते से एग्रीमेंट को आसिकी से एग्रीमेंट देखिक आम जाना पाइलु कि आमर प्रेसिडेंट मैडम जी अच्छा राउदी हांसदा से देखिले कि तांकर सब सिग्नेचर से फेक अच्छी कौन सीटा ओरिजिनल ना से जानी ना ये विषय भी किसी से मैंने फेक डॉक्यूमेंट्स को लेकिन सबुआड़े देखुंट आ जबरदस्त करी जो आमर जो एग्रीमेंट है कि फाइनल मिनिस्ट्री संगे जो से चलाऊले से जो कम करते आसेट सब को अटक रखिकी जबरदस्त से कौन कर क्लेम कर एग्रीमेंट अच्छी किंतु से एग्रीमेंट सालगाड़ी हापी एंड होलियम करनी सालगाड़ी हापी एंड होलियम जानी तार जिते सब कमिटी बॉडी अच्छा से कई जानते से एग्रीमेंट केवे है कौन है आ किए साइन मारला पूरा पूरी लुटी पूरा पूरी से कौन कर फेक डॉक्यूमेंट देखिए लोक को कन्फ्यूज करवा सरकार को कन्फ्यूज करवा विभिन्न प्रकार इलिगल काम करके कौन कर सब संस्था चल आम बारंबार मना कर शुणुना मु सुमंत स्वाई मो सहित मोर सीनियर सार घनश्याम सार अच्छा मो सहित आउ जड़े आईनजीवी द्विवेदी बाबू अच्छा आमर क्लाएंट होती अरूप कुमार नायक जे कि फाइनान्स मिनिस्टर रो चेयरमैन। तो आज्ञा देखंतु पुलिस ये गोटे पुलिस उपर अंकुश आसी तो पुलिस जदि भूल करके थाना को ट्रांसफर हो जाती ताले नूतन पुलिस से भूल को सुधारवा बहुत प्रकार प्रोब्लेम फेस करिया को पड़े। तो आज्ञा देखंतु मोर क्लाएंट अरूप कुमार नायक जे पायनियर मिनिस्टर रो चेयरमैन। तो आज्ञा देखंतु तांको अंडर रे अनेक ऑफिस रही तो से जते 10/8/2024 रे थाना रे पा थाना रे एतला देले तो आज्ञा पूर्वर जे थिले आमर ब्यूटी महांती मैडम आईआईसी महाशय तो आज्ञा से आमर फिरोज रहमान रमाकांत जो फरीज रहमान रमाकांत नाग आउ सतीश बागची। तो आज्ञा ये 3 जन होउछंती वर्तमान अक्यूज जे आज्ञा आपण मान देखंतु ओडिसावासी तो आम सब सेंसिटिव मैटर रे पहुंची थाउ गोटे ट्रस्ट रो मुख्य होचंती चेयरमैन। तो जते आम 10/8/2024 रे ऑफलाइन देलु से आज्ञा ताकू ग्रहण कले नाई ऑफलाइन कॉपी आम पाखर अछि पुणी 10/9/2024 रे ऑनलाइन देलु तो ऑनलाइन टी रजिस्ट्रेशन हेलानी। तो आपण मान जानंतु जने आईआईसी माने रजिस्ट्रेशन न करथिले बोली वर्षे पे सस्पेंड हेतिले। तो सेकेंड है 23/12/2024 रे पुणी आम ऑफलाइन रे तांकू हस्तांतर करथिलु। तो आज्ञा तार इनक्वारी हेलानी तार तदंत हेलानी कि कौनसी मते आमर जो गाड़ी 2टी गाड़ी होची व्हीकल स्कॉर्पियो महिंद्रा ओडी 34N 6999 स्कॉर्पियो गाड़ी आ गोटे टाटा मैजिक ओडी 02 सिटी 2061। तो आज्ञा ये 2टी गाड़ी वर्तमान जो माने अक्यूज गुंडा बदमाश जो माने धमक देई मोर क्लाएंट अरूप कुमार नायक ठारू यही गाड़ी गुड़ा को 2टी को छड़े नहीं छंती। तो से आम एतला देइथिलु कोठी पा थाना रे किंतु जदि थाना ऑफिसर बाड़ होई खेत खाइबे ताले आज्ञा ताले इठी आमे काहाडू न्याय आशा करिवा। तो निश्चिंत रूपे जिते पूर्व आईआईसी कौन चापर बसवर्ती होई किमा कौन प्रलोभन रे बसवर्ती होई यही घंटी को घोड़े ट्रांसफर हो पड़े तो सेते यही समस्या लगी रहा। तो आज्ञा चेयरमैन अंडर रे अनेक संस्था रही अनेक आसबाबपत्र रही गाड़ी रही
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଖାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ରଖିପାରନ୍ତି, ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଫସିବା ପାଇଁ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ଏହି ବାବଦରେ ପାଲ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲୁ। ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କହିଲେ ଏବେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ଭଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଆଇଆଇସି ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯୋଉଟା ମାନେ লিগালি ଯିବା କଥା ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଫିରୋଜ ରେହମାନ, ଫରିଜ ରେହମାନ, ରମାକାନ୍ତ ନାଗ ଆଉ ସତୀଶ ବାଗଚି ବାଟାଲି, ଏ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଅରୁପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ନଥିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥ୍ରେଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବସି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏତଲା ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ତା ଦେହରେ ସାଇନ୍ ନାହିଁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଣିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସାଇନ୍ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଟୋଟାଲ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ପୋଲିସର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତ ଆଜ୍ଞା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଭୁଲ ମିଛକୁ ଆପଣାଏ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ିଟି ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର, ଗାଡ଼ିଟି ଯେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟରୀ ଯେଉଁଟା ଆମର ପାୟୋନିୟର ମିନିଷ୍ଟରୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିଟି ଆଉ କେହି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଯଦି କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେସ୍ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏହାର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମକୁ ସେମାନେ ଆମ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଗାଡ଼ି ନ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଥିଲେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସତିଆ ରାଧୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ଲଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାରରେ, ତ ସେମାନେ ଫ୍ଲଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଧରଣର ମାଲିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେଇଟା କୋର୍ଟ କହିବ, ଥାନା ଇନକ୍ୱାରି କରିବ। ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲୁ, ପାଲ ଥାନାରେ। ଆମକୁ ଯାହା ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏହା ବାବଦରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ଏହାର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ, ଚୋରମାନେ ଧରା ନ ପଡ଼ିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କ୍ରାଇମ୍, ଅନେକ ଘଟଣା ଏହି ସମୟରେ ଏହି ସରକାରରେ ଘଟି ଉଠିବ। ତ ଆକୁ ରୋକିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଏଇଟା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯିଏ ଚୋର, ଯିଏ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ ପଛକୁ ଘଟିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଏ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନର ହାତ ଲମ୍ବା ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଆମ ନ୍ୟାୟ ହାସଲ କରିବୁ, ଆମ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆମର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।